Karon adlaw 80 ka sakyanan nga niabot diri sa among showroom og dili pa nato ni dugayan kay sugdan na nato ni flex ato ang mga unit diri sa ato ang showroom diri sa Suong Mactan, Lapu-Lapu City. Diri ra ka makakita second hand but good as new gikan sa hatchback to sedan, SUV, pickup o van, kompleto tatanan diri. Unsa pa may lain pangitao nimo nga naaraman diri og ga-accept pud ta diri gikan sa cash, trade-in og financing. 1 to 2 days approval ra na mga boss. Ako'y bahala sa approval og kamo na'y bahala sa down payment og monthly. Anytime pwede ra mo bisita dire, 24/7 open ta dire sa ato ang Mactan branch, Lapu-Lapu City. Pahibalo di ay ko sa katong dili taga Cebu no. Ayaw mo kabalaka kay kami mo deliver agad me og door to door or pair to pair deliver. Kung naa kay relatives diri sa Cebu mas maayo. Pwede ra gid nimo ipa-check ang unit sa personal og i-test drive kana pun masaligan nimo, di ba?